guys, welcome to my vlog. Magba-vlog kami ngayon ng batang ito. Dahil ang batang ito is talented. More talent, more views, more likes, more comment. I love you all. My goodness. Ado. Ado, ado. Ado. Ado anay. Ado. Raya na si Papa. Mama. Wow. Ang gwapo. Yan ang papa niya, oh. Cute yan. Yan. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Cute yan. Ado. Agay. Very good. What is your name? Ado. What is your name, Bibi? What is your name? What is your name, Bibi? What is your name? What is your name? Ado. 1 plus 1. 1 plus 1? Hey! 2 plus 2. Hey! 3 plus 3. Hey! 4 plus 4. 4 plus 4. Hey! 5 plus 5. 1 plus 1? Okay, very good, very good, very good. Nagmana talaga sa papa niyo. Yan, grabe oh. Bibigyan ko siya ng 100,000 nito. Bibigyan ko siya ng 100,000. Oh, para sa iyo. Yan, thank you. Bibi, I love you. My goodness. Okay, guys, tapos na. Maka 15 million views na ako ngayon. Bibi, no? 15 million views to.